गाइस जय जगन्नाथ केमिति अछन सब आशा करछु बहुत भलो थिबे। आज हमर जनक सांगक घरे बिरयानी बनाउछि तामिल स्टाइल रो बिरयानी। चला मु तुम देखौछि केमिति कोन प्रिपरेशन होछि आ केमिति खाइबा को लागुछि। तो आपण भी देखंतु मो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आ बने की भी खांतु। गाइस हमर सब रेडी हे गेलान जिंस बिरयानी पे देख तो चिकेन एठी चावलटा भेदा ही थुआ है पुदीना पुदीना सब प्रकार ऑल आइटम खाली ए जिन रेडी हम चल देखी चला आगे कौन हो गैस ऑन होगा ए गाइस ए गैस ऑन होगा प्रेशर कुकर बसीगला प्रेशर कुकर बिरयानी भी कहीपर हाँ ए तेल पड़ा घी भी टे आड़ हम तादे भयंकर टेस्ट ఉంటుంది बाप चलते चलते अधिक घी खाइले लोक झाड़ा हम आम जो बिरयानी गोटा मसला सब जमा पड़ा हाँ हाँ ग्रीन चिली आम कटा होता फाड़ लंका कंचा लंका तापर पियाज हनी पड़ता पूरा ये सब फ्राई सारापर एगुरा सब जिन पड़ा जी रहा गाइस एबे हमर जिंजर गार्लिक पेस्टा पड़ीला आगे एंता टाइम पड़तने एहुना 10 मिनिट आगो एमती टिके फ्राई होगा पर्यटन नाल नाली पका दियो कषा है कषा कषी है स्टेप बाय स्टेप कौन हो देख गाइस एबे हमर टमाटो पड़ियो तादरे देखो टमाटो पड़ीला आगे पुणी घंटा घंटे सुरू कस्तूरी मेथी पुणी पड़िला पुदीना पत्र और कोथिमीर पत्र पड़ीला तरह देखो केमी साउंड होता है सॉल्ट तो स्वाद अनुसार पकईब तुम जी आवश्यक हाँ चल चल चिल्ली मसाला चिल्ली पाउडर हाँ स्पाइसी कहुई मुझे भाई ये अलग भाषा कथा हो बुझा ना चेष्टा कर कारण बाहर टेस्ट धनिया पाउडर पड़ा बाहर स्टेट अच्छे लांगुएज कथा हो चिकेन मसाला आमर टेस्ट भयंकर हम बोली स्वाद अनुसार पड़ू चिकेन मसला पड़ा चामच आमर गोटे अच्छी मपा चामच मपा हो पड़ू हाँ चल चल क्या मसला पड़ी 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 एवं आम गोली देवा भलसे मैंने ऑयल लेस रही देख ना तेल टोटाल देखा तले जिते कम ऑयल खाइब गरम दिन ना गैस्ट्रिक हो पाइल्स बाहर एवं मसलार स्मेलटा भयंकर आसूँ तुम मैंने शुंघिले जापर स्मेल भयंकर गाँव हाँ एबे पेरुगु माने दहीटा पड़ा सी भाषा कहूँ दही गोटे बोल पड़ जाइए छोट बोल आइसक्रीम बोल ఇప్పుడు ఇంకా స్మెల్ ఉంది వాళ్ళ స్మెల్ ଏବେ କଲର ଦେଖ ଆଉ ସ୍ମେଲ ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯଦି ମୋବାଇଲ ବେଟା ଶୁଙ୍ଗି ପାରିବ ଶୁଙ୍ଗ ନେମ୍ବୁ ରସଟା ଟିକେ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେମ୍ବୁ ପଇଲା ମଞ୍ଜି ଗୁରା ସେଟା ସବୁ ବାହାରିବ ନେମ୍ବୁ ରସଟା ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆମେ ଦହି ପକେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଦହି ଦେଇକି ବି ମାଲଟା ପଡ଼ିଯିବ ତା ଦେହରେ ଦେଖ ପଡ଼ିଗଲା टेस्ट कोसम लेमन ఏం ఖట్ట ఖట్ట స్మెల్ వస్తుంది కదా ఖట్ట ఖట్ట కాదు ఒకవేళ రైస్ సంగటి అవ్వకుండా రైస్ ରାଇସ୍ ଖିଲଖିଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ପକେଇଲା ତା ଦେହରେ କହୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ ଏ ମାଦି ଆରେ ଭୟଙ୍କର ଗାଁ ପିସ୍ ରା ଏବେ ଆମର ଚିକେନଟା ପଇଲା କିଲେ ଚିକେନ ଅଛି ଏନ୍ତା କେଜି କଥା କିଲୋ ଚିକେନ କିଲୋ ରାଇସ୍ गोटे किलो चिकेन ने गोटे किलो आमर चावल पड़ी कुंचम दूर को पड़ी देख घंटा होगा एंत टाइम पड़ता आदि
ये हवा 10 ପାଇଁ minutes ये ବାଗଡିକି ଡାଲବାଟା ରାଇସ୍ ସେଠି ଭଲ କି ସିଝିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ନହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ହାଇଷ୍ଟ ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ଗୋଳା ହବ। ଏଇ ଯେ ଆମର ଗୋଳା ଗୋଳି ସବୁ ଚାଲିଛି ଚିକେନ ରେଡି ଫେଡି ହଉଛି ତା ବାଟରେ ତା ଜିନିଷ ରେଡି ହଉଛି। ଓ ହେଇ ତାଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଚିକେନରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚାଉଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ କେଜିରେ ଏମିତିଆ ଗ୍ଲାସରେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଗ୍ଲାସ ଏତିକି ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ 6ଟା ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି କିଲୋ ହିସାବରେ ସରି ଗ୍ଲାସ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ। దానికి మూడు పోసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది। లేదు బాగా కావాలి అనుకుంటే କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷଟା କହିଦେଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ପାଣି ପଶିବ ତା ଦେହରେ ହଁ ଏଇ ଏସ୍କୋ ଏ ପାଣି ଦିଆଗଲା 6 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଏଥିରେ ପଶିଛି। ఇంకెంత టైం తర్వాత రైస్ పెట్టాలి దాంట్లో దీన్ని డైరెక్ట్ చేసేసి ఇలాగే ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టాలా ଗାଇଜ ଏବେ ଆମର ଚାଉଳର ପାଣିଟା ଢଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଚାଉଳଟା ଡାଇରେକ୍ଟ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଅଛି ଏଥିରେ 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 6 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଏବେ ଚାଉଳଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଜଳେଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ପ୍ରେସର କୁକର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ବାଗେଇକି ପୁରା ମିକ୍ସ କରାଯିବ ତା ଦେହରେ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଲି ତା ହିସାବରେ କହିଯାଉଛି। ଭଲକି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏନି ସିଟି ଗୋଟାଲଟା ଏ 4ଟା ସିଟି ଏବେ ମରାଯିବ। ଇଏ ପ୍ରେସର କୁକର ବିରିୟାନୀ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଭାବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲର ମଦୁରାଇ ବିରିୟାନୀ ଆମିଷ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଜିର ୟୁଜ୍ ତୁମେ ଯାହା କହିପାରିବ। ଚିକେନଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ଟିକେ ଚିକେନର ଟିକେ ସେରୁଆ ଦରକାର ମାନେ ଚିକେନ ଝୋଳ ଯେଉଁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ 4-5 ପିସ୍ ଚିକେନ ଥୁଆହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଏ କ'ଣ କହିଲା ଏମିତି ଏଥିରେ ପଟା ସରି ମୁଁ ପଟା ଲବଙ୍ଗ ଏଥିରେ ପଇଲା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିବ ଏବେ କଟା ହେଉଛି ଏବେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଆମର 2ଟା ଟମାଟୋ ପଇଲା ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ପିଆଜ ବି ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ 20 ଗ୍ରାମ ବାଲା ପିଆଜ କେତେ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗଡ଼ା ଆମର ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଇଲା ସବୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଧଣିଆ ପତ୍ର ହଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗାଇସ୍ ଆଙ୍କର ଦେଖ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହଁ ଏବେ ଦେଖ ତା ଦେହରେ ଆମର ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ କଟା ହେଉଛି ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ଗାଇସ୍ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଦେହରେ ଦେଖ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କାହିଁ ପଡ଼େ ତା అంతేనా ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରାଯିବ ଟୋଟାଲି ମାଲଟା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏଠି ଲାଗିବ ଏମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ପାନାସୋନିକ୍ ଗାଇସ୍ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା ଏବେ ଆମର ମସଲା ଚେକ୍ ହେଉଛି ଦରଦର ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ଥରେ ହେବ ଘରଘର ହେବ ଏ ଖାଲି ବୋଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମର ଟମାଟୋ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଆମ ବିରିୟାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ସିଟି ମାରିନି ଏନି ସିଟି ହେଲା 3 ସିଟି ଗୋଟାଲା 4ଟା ସିଟି ମାରିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ସିଟି ଆମର ମାରିନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ହେଉଛି କେଣ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରେସର କୁକର ବସିଗଲା ଆମର ଚିକେନ ଝୋଳ ଟିକେ ହେବ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତାର ମାଲଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ହେଇକି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଲଟା ପୁରା ଆଉ ଆମର 5 ପିସ୍ ଚିକେନ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଥିରେ ଅଏଲ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମସଲା ଡାଲ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଇଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିନି ସରି ଗାଇସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ସେଇ ମସଲା ଏବେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ହାତ ଯେଉଁ ଦୁଶୁନି ଛୋଟ ଟେବୁଲ ତ अभी दिखाई दे रहा है मसाला मसाला आनी स्मेल गुड़ा भले उसका होंदी बढ़िया स्मेल आउची गाइस ये लोकटा तेलुगु लोक हेतु मझे मझे तेलुगु रे कथा कहया पड़छ देखो हमर ए दीटा रेडी होउची गाइस एते दीटा पुदीना पत्र आ दीटा पइला गाइस के नुन पइला आतरे स्वाद अनुसार नुन खाइबो यार बीपी लो जो अधिक नुन खाइ परिबो किछि कथा नै ता पकई दो हळदी टिके पइला किंतु बिरयानी हमर हल्दी पड़ेनी ताको स्टाइल ना जानथि ए हम नका उंड टिके पइला देखि मिर्च ए धनिया पाउडर गोटे स्पून नहीं पड़ो तादे दुसुचना नहीं तुमको सब भल कि देख जिनस रेडी कर खाओ चिकेन मसला पड़ो तादे चिकेन देते मटन मसला यूज से कौन कहीं मना करना मटन मसला चाहिए पकई पार आराम से खाई पार रेडी हो देख कौन हो चिकेन सेवा मसला रेडी हो 10 मिनट आम ब्रेक नहीं से 4-5 पीस चिकेन पड़गला से लोकटा जी आम सैड्रे अच्छी जी आम बनई दौर आज से भी हसुच देखिए 4-5 पीस कहीं देखो
हसुची से तरह फोन करवा गाइस हमर पानी दिया गेला एतरे पानी देके झोले हे गेला छोड़ा बोली ये एंता टाइम पड़तुंदी ఒక 5 मिनिट्स ये भी 5 मिनट हमर रेडी है जीवा చేస్తే అయిపోతుంది उसको भी हुइसिल मारना पड़ेगा अभी 2 हुइसिल गाइस 10 मिनट हे गेलानी ये बॉयजी सिटी मारी नहीं पर्यंत एटा एबे बसला एपुर ऊपर सिटी कोठले गाइस एमाने बे बसचंदी ब्रेक रे छोड़ाई छी सिटी मारियो ना कोन माइला माइला हेलानी कुटरा कुट 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 वो मारेगा तो तुमको दिखाऊंगा फिर उसमें थोड़ा पानी ब्रेक मेरा सॉरी ये पानी ब्रेक दी नहीं जाऊगी डाटा केमी लागु को डाटा कोटाई जाई सिटी मार मार सिटी मारू देखो दीटा कुकर दीटा को बोचन सेपटे झोळ एपटे बिरयानी गाइस स्टार्ट हला हमर गोटे सिटी आउ दीटा सिटी मारियो तापरे जिंस बारी पड़ा गाइस एबे हमें ग्रेवी देखिया मालटा ये चिकन तकारी वाला दुसुची किंतु एटा ग्रेवी एंता तको आई निरा मुआ को खाइमे आके खाइबेनी कारण टे कम होइचे मालटा मिक्स रहा लाइन गाइस देखो मालटा देखो भयंकर बासुची हाँ आइबे तुम हम एबे बिरयानी ओपन करिया जाऊ छु ऊपर बिरयानी ओपन कर माल पूरा रेडी है जे भीतर संगटे आई पंदे ओ माल पूरा मस्त दिख रहा देखो ये खट्टा दरकार से आउ टिके हमर नेंबू पड़ुची परे गाइस नेंबू पइला पर ऊपर टिके मरा हे गला घी टिके मराला आउ टिके फ्लेवर आसी होले की सेतिकी मार घियो न झाड़ा हे समित तुम खाइकी देखो तोरा मालटा कि देई गाइस पानी अछि कि नहीं हुनिया हम टिके चेक होची नीले दियो गाइस एबे बिरयानी ता एबे पलटा हबो हां ఏం లేదులే పెట్టుకో ఇలా పల్టేస్తామా ఇలా తీసేస్తామా తీసేసి కుదిగా ఇచ్చి తర్వాత పల్టీ చేయి वाह केमती ହେଇଛି ଦେଖ ପୁରା ଜୁସି ଜୁସି ମାଲଟା ବୁଝିଲା ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ଜଳେଇ ଦେ ଭଲ ଅଛି କୋ गाइस ଏବେ ମାଲଟା ପଲଟି କରା ହଉଛି କେମିତି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଦେଖ बिरयानी हमारे बाहर लास्ट खाइया समय ग्रेवी टाइम पड़ो उधर है ना ग्रेवी अभी निकल रहा है उसमें थोड़ा मेरा भी हाथ है मैं वीडियो बना रहा था ना पास में था तो बाकी को पोज पोज दे देना बस बेटे ओहो नहीं बिरयानी खा के देखो गाइस बिरयानी की आउट है हां पोज दे दे बस बेटे भयंकर मिर्च बिरयानी इसमें डालोगे घरे बने खाओ वीडियो बहुत बहुत देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना कुछ लाभ होनी